Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita dengarkan tausiah selanjutnya oleh Habib Muhammad Al-Attas. Allahumma shalli ala Muhammad. 15 daqiqah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله عظيم الإفضال وكريم النوال، نحمده تعالى على كل حال، ونسأله سبحانه وتعالى من فضله المتوال أن يفيض علينا بفائض النوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونعتمد عليه ونثق به ونتوجه إليه سائلين في هذا المحفل المبارك أن يجعل البركة لجميع الحاضرين وأكمل الهداية والرعاية منه، إنه أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Munsib Al-Habib Muhammad bin Salih Al-Attas memulai tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang memberikan kita segala nikmat yang ada di muka bumi ini, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan, dan kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk kepada kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya, dan bersaksi pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat yang Allah utus ke muka bumi ini, yang mana dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kebaikan tersebar luas di muka bumi. Dan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada siapapun yang selalu mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، هذه منازل الكرام، هذه منازل المكرمين عند الرحمن، ولا يزال الحق سبحانه وتعالى يكرم كل من قدم عليهم وكل من توجه إلى الله في محلهم ألا يرده خائبا. Dan kita datang ke tempat ini, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan kita begitu saja. Insyaallah tidak berdiri di tempat ini kecuali kita dapatkan segala hajat-hajat yang kita harapkan. Kaifa la wajadhum sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sarim fakhr al-wujud yaqulu nahnu al-kiram man atana qasidan nala as-sa'adata hinama yalqana. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kami adalah orang-orang yang mulia, yang dermawan. Sesiapa orang yang datang kepada kita pasti akan kami berikan apapun yang mereka harapkan. Minal matalib al-ghaliyah wa minal matalib al-samiyah wa minal matalib al-azimah anail as-sa'adah 'inda Allah fi ad-dunya wal akhirah wa la tunal illa fi amthal hadhihi al-mahadir wa hadhihi al-manazil wa hadhihi al-majami' al-mubarakah al-musharrafah. Dan ya apapun yang kita harapkan, daripada apapun ketentraman dunia, ketentraman akhirat, apapun kemuliaan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berdiri di tempat ini kecuali kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan tersebut tidak akan kita dapatkan kecuali di tempat-tempat seperti ini.
فإذا جئنا وحضرنا محبة لله ولرسوله ولآل بيت رسول الله، منهم هذا الإمام العظيم الذي أنزله الله في هذه المحلة وفي هذه البلدة وشرف الله بها البلاد والعباد، سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد، نفعنا الله ببركاته وبارك في جميع أولاده وفي الحاضرين. Kita tidak akan dapatkan segala hal tersebut kecuali dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita cinta kepada sahibul haul hari ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan karena keberkahan beliau kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. نجيكم محبة لله ولرسول الله ولآل بيته عبادة قلبية عظيمة. Kita datang ke sini karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan ibadah kehatian seseorang. حضوركم واجتماعكم تتنزل فيه الرحمات الكريمة من الحق تبارك وتعالى. Hadirnya kita di tempat seperti ini akan diturunkan ribuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. وإن مظهر الإكرام الذي جعله الله عز وجل لهؤلاء الأولياء الصالحين ليس في الدنيا بما ترون من الأعداد العظيمة، ولكنه يوم القيامة يوم ينصب الله سبحانه وتعالى منابر النور يجلس عليها أقوام على وجوههم النور ولباسهم النور يغبطهم الأنبياء والشهداء وليسوا بأنبياء ولا شهداء. Ketampaan yang kita lihat di dunia Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid luar biasa. Yang kita lihat begitu mulianya beliau, tetapi hakikat kenampaan atau makam beliau akan kita lihat nanti di yaumul qiyamah, yang mana wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mereka akan memiliki mimbar-mimbar dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki pakaian dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dituntun dan di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما بين رسول الله لأصحاب ذلك العطاء وذلك الإفضال وتلك المنازل والمراتب العالية لمن أكرمه، قام واحد من أصحاب رسول الله من أخريات المجلس وتقدم وجثى على ركبتيه بين يدي رسول الله وقال: يا رسول الله انعدهم لنا، من هؤلاء الذين يكونوا على هذا الحال يغبطهم الأنبياء والشهداء على منابر النور بوجوه النور بلباس النور؟ قال: أخوان من مناطق شتى اجتمعوا محبة في الله ولله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zamannya begitu memberikan kemuliaan kepada sahabat-sahabatnya, memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagian sahabat pada saat diterangkan mereka mendengar hadis Nabi Muhammad nanti di yaumul qiyamah, ada seseorang yang bakal mendapatkan mimbar dari cahaya, pakaian dari cahaya. Mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka saudaraku, sahabat-sahabatku, mereka berkumpul atas cinta satu dengan yang lain. وفائدة مجيئكم هذا وحضوركم هذا استجابتكم لله وللرسول لتحيوا حياة الكرماء، حياة الشرفاء، حياة الأتقياء. خاطب الحق سبحانه وتعالى ونادى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. استجابة لله وللرسول هي الحياة، هي الكرامة، هي العزة. يا صاحب الذنب والتأخر في الطاعة اقبل على طاعة الله، وانظر إلى هذا العبد الذي أكرمه مولاه وبوأ مقام علي الحبيب صالح بن محسن، إنما بالاستجابة لأمر الله، فهو حي حياة الكرامة، حياة التقى التي جعلها الله لأولي النهى. Tanda kita datang pada hari ini berarti kita sudah betul-betul mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan seruan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang selalu mendengarkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa orang yang banyak dosa, yang butuh hajat, datanglah ke tempat ini. Pada saat berdiri mudah-mudahan dosa kita diampuni dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
نسأل من الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المجمع المبارك. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. وأن يبارك في أولاد الحبيب صالح بن محسن وفي أحفاده وفي أصباطه. Dan Allah memberikan keberkahan kepada anak-anak Al-Habib Saleh bin Muhsin dan seluruh keluarga beliau. وأن يعم بالبركة جميع الحاضرين بمحض فضل وكمال نواله. Dan semoga keberkahan semua yang datang pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. وأن ينظر إلينا وإليكم في هذا المجمع نظرة ود ورحمة إلى قلوبنا فيردها إليه سبحانه وتعالى رد المحبوبين لديه. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memandang kita dengan pandangan yang penuh dengan rahmat, yang mana pandangan tersebut apabila masuk ke dalam hati kita, kita pulang ke rumah kita dengan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. وأن ينيل التوبة النصوح توبة لا سقاء بعدها ولا معصية بعدها بل طاعة للمولى تعالى وامتثالا لأمره واقتداء بهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat yang benar-benar taubat, yang setelah hari ini kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadha halana baina yadayk wa hadha tawajjuhna wa taraddudna ilayk wa hadha akufana narfa'aha ilayk fi hadha al-mahfal al-mubarak fi hadhihi al-hawliyya al-'azima li hadha al-imam al-'azim. Nas'aluka ya maulana ya karim ya rahman ya rahim ya dhal fadl al-'azim an taghmurna bi rahmatik وأن تشملنا بكرامتك وأن تجعلنا من أحبائك إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم.